One ma'am, 1, 2, 3, 5. Din isa ka bata nga 3 years old. Oh, 5. Wala. Hi guys. Mga idol, bayad na to idol sa tungkwan. Pangalan sa vessel ani ma'am? Wala na. Pangalan na lang. Kaning vessel wala na. Name of vessel wala na. Sa amo lang. Sa ato lang. Sulati lang. Ha? To 70. Ang sakuan ma'am. Back and forth. Padulong lang. Napoy back and forth. Wala mo back and forth? Sige. Kaya? Duga ko na na 70 tiyo. Ayun ako na lang. Oo na siya guys. 270 one way. Wala din sila back and forth dire. Jason, makadod ba? Oh, Jason, Luna. Hazel Rabadon rete. Scott Tyler. Chadya kay pangalan. Scott Tyler. Apilon pambata, ma'am? Pilon kay Luna? Apil ka pa ng bata. 35, 39. Pero sulit ba? Sulit guys, okay kayo. 32. Pero na di mo sel. 26. Si Pipong. 3. 10 anyos. Uy! Claro. Aisa. Address, iba na lang. So,